Hello everyone. Welcome back to CSAP IS Academy. আজি আমাৰ আন এটা editorial session লৈ পেলাই আগবাঢ়িছো তোমালোকৰ আগত. And we really hope and we believe that তোমালোকে আমাৰ editorial discussions খিনিৰ পৰা CNA discussions খিনিৰ পৰা weekly Assam specific discussions খিনিৰ পৰা benefit পাই আছা. Okay? So আজি আমি যিকেইটা টপিক কৰিব গৈ আছো সেইকেইটা খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ আগন্তুক মেইনছৰ কাৰণে আৰু এইখিনিৰ পৰা তোমালোকে এটা এনালিটিকেল পাৰ্সপেক্টিভ ডেভেলপ কৰিব পাৰিবা আজি যিখিনি ডিসকাশন আমি কৰিব গৈ আছো ৰিগাৰ্ডিং দ্য টু টপিকস সো CSAP ৰ বিষয়ে যদি আমি ক'ব যাওঁ এতিয়ালৈকে 500 প্লাস অফিচাৰ্স আমাৰ সিলেক্ট হৈছে লাষ্ট 8 ইয়াৰ্স আৰু আমাৰ ক্ৰাশ কোৰ্সৰ কাৰণে তোমালোকে কন্টাক্ট কৰিব পাৰিবা আমাৰ এই গিভেন নম্বৰটো CSAP website গৈ পেলাই তোমাক বাকিখিনি তথ্য ল'ব পাৰিবা ইনফৰমেশন খিনি ল'ব পাৰিবা এন্ড প্ৰিফিট ইনিশিয়েটিভটো তোমালোকে এতিয়ালৈকে গম পাইছা আকৌ এবাৰ ইয়াতে কৈ দিওঁ এই প্ৰিফিট ইনিশিয়েটিভৰ থ্ৰু দি পেলাই 15,000 questions আমি তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই আনিছো এন্ড those 15,000 questions have been divided under two categories এটা হৈছে free initiative second is the paid initiative আৰু free initiative to তোমালোকে পাই আছা এতিয়া YouTube live sessions through দি পেলাই 3000 MCQs আতে in total cover কৰা হ'ব আৰু paid initiative ৰ কাৰণে তোমালোকে access কৰিব পাৰিবা আমাৰ application টোৰ through দি পেলাই আৰু application তোমালোকে download কৰিবলৈ this is the QR code Apple Store পৰা ল'ব পাৰিবা আৰু Google Play Store পৰা now moving on to the topics for the day আমি দুটা টপিক লৈছো for today's editorial discussion the first topic is MAGA agenda, make America great again. This Trump initiative hoy. MAGA agenda is now America's global strategy. A2 start hoisile eta foreign policy diplay, the domestic policy diplay. Eta eta global strategy hoy goise. Tar implications kini mi buzibo try korim. Aru hetu kene kenu beleg hoy India make in India initiative or pra. Aru globally ki impact poribo hetu. আৰু ইয়াৰ ৰেলেভেন্স আমি গম পাইছো GS 2 পেপাৰ লগত আছে এন্ড যদি আমি থিমস এই টপিকটোৰ থিমস আছে বা টপিকস আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনস পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ৰেলেভেন্স আৰু ইণ্ডিয়ান ইকনমি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ৰেলেভেন্ট হয় নেক্সট টপিক ইজ বেলেন্স নট সুইং ইণ্ডিয়াৰ যেটো ষ্ট্ৰেটেজিক অটোনমি বুলি আমি কওঁ দ্য কাৰেন্ট ষ্ট্ৰেটেজি of the current policy যেটো ইন্ডিয়া অ্যাডপ্ট কৰিছে এটো আমি স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি বুলি কওঁ সো হেতু ব্যালেন্স হয় সুইং নহয় যিমানখিনি ক্ৰিটিসিজম ইন্ডিয়াৰ এই স্ট্র্যাটেজিটোৱে পাইছে আমি হেতু ক্ৰিটিক্যালি এনালাইজ কৰিম এন্ড নিউক্লিয়াৰ গভৰ্নেন্স যেটো আমি দেখিছো ইতিমধ্যে ইন্ডিয়াৰ নিউক্লিয়াৰ পলিচিটো আমি আনিছো আগুৱাই পেলাই আমাৰ গভৰ্নমেণ্টে আনিছে সো হেতু আমি ট্ৰাই কৰিছো এই টপিকটোৰ লগত কানেক্ট কৰি পেলাই বুজিবলৈ So it has got relevance from GS2 and GS3. Our topic wise jodi ami sao international relations, internal security. Why? Because strategic autonomy kotha ya directly reference ase. Aru Indian economy because India jikhini policies ase. India jitu autonomy maintain kora nijor eta national interest to protect kora nije eta step loise. Hetue keneke Indian economy khonor karone কি ধৰণকে ইমপ্লিকেশনস আনিব কি ধৰণকে ইয়াৰ চেঞ্জেস আমি দেখা পাম হেবলো আমি ভালকে ডিসকাস কৰিম So starting with the first article MAGA agenda is now America's global strategy এই এডিটোৰিয়েল টু সো আমি যেটা এডিটোৰিয়েল ডিসকাশন বুলি কওঁ ইয়াত অথৰ জনে কি তেখেতৰ পার্সপেক্টিভ দেখাইছে what has been the idea of the author or the perspective of the author আমি হেতুহে এনালাইজ কৰিম আৰু এটুৰ এটা সাপোর্ট হিসাবে লৈ পেলাই আমি বুজিব ট্রাই কৰিম আমি এজ এসপিৰেন্টস নিজৰ অপিনিয়নটো কেনেকে বেস কৰিব পাৰিম বা ফৰ্ম কৰিব পাৰিম This editorial analyzes how the Make America Great Again ideology it was once considered a domestic populist political slogan আগতে অকল এটা domestic populist কিহৰ কাৰণে যিখিনি Americans হয় native Americans hey native Americans বিলাকৰ interest খিনি appease kora
তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেষ্টখিনি প্ৰমোট কৰা সেইখিনি ৰিলেটেডে আছিলে আগতে কিন্তু এতিয়া হেতু গৈ প্লে কেনেকে এটা গ্লোবাল আউটক্ৰাই হৈ গৈছে বা গ্লোবাল এটা strategy হৈ গৈছে আমেৰিকাৰ আমি সেই ট্ৰান্সফৰমেশ্যনটোৰ ওপৰত দেখি আছো তেখেতৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ থ্ৰু দি Today, it has evolved into a guiding framework for the United States foreign policy. Our United States or jitu foreign policy hoy keneke a MAGA ideology to shape korise. The writer has highlighted that. It argues that American global engagement is increasingly shaped by inward-looking priorities, transactional diplomacy, and selective multilateralism. We have to understand each word clearly. Inward-looking priorities, that means looking at America and America's interest. Transactional diplomacy, it means short-term, profit-oriented goals. Short-term, profit-oriented, ami jikhini engagement korbo paru belek countries or logo. This is America's point of view, okay, according to the author, that transactional diplomacy mane ki hoy eta so ami transaction kora mane ki bujo ei thait moi jodi kabale kiba document e pothaisu or some amount pothaisu instant nohoy jano eta short term er kotha koi asu so transactional diplomacy mane short term interest fulfillment short term profit oriented goals hetu ka ami transactional diplomacy boli koisu and selective multilateralism so jetia ami multilateralism boli kom that means neutral stance ami rakhisu okay that means we are not pro a particular bloc and anti a particular bloc ami karu foreign nohoy ba karu against ot nohoy amar nijor in national interest promote kori pelai protect rakhi pelai ami bhal relationships banai rakhisu various blocks or logot etia selective multilateralism boli jeta kolu etue amak dekhwaise that it is a protectionist measure. What is the meaning of protectionist measure? That enekwa countries or logot ami alliance nokoror enekwa country logot ami engage noho in a particular bloc zot amar nijor national interest to compromise hoy. This is America's MAGA according to the author. Etia jodi ami highlight koru a particular diagram to so তোমাকে নোটিস কৰিবা কোনবাই brain offer কৰিছে he is an American okay and what is his response no thanks buddy I am MAGA এই যেটো পিকচার ইয়াতে আনিছো এই পিকচারটোৰ থ্ৰু দি পেলাই আমি MAGA policy বা MAGA ideology টো বহুত ভালকে বুজিবলৈ পাৰিম means they do not want the brains borrowed from other countries they do not want capital they do not want any help from any country they want to be self-reliant they want to look inward and America wants to protect its own interest economic nationalism boli koise hetu so is a aggressive inward looking policy hoy America hetuk economic nationalism boliu naam dise so this through this picture MAGA ideology to ami bhalke bujibo paru next core arguments of the editorial এই editorial through di pela tekhete amar karone foundation to hetu dekhwaise etia tekhete ki argue korise from domestic populism mane nativism native manukhinik please kora homogeneous people mane sobeke identical hoy Americans hoy ami aru Americar manukhini needs or aspirations ni ami upor rakhisu national cultural sovereignty aru American interest to ami yate protect korim sovereignty to promote korim to foreign policy doctrine aru eta domestic policy pra goi play foreign policy boni gol mane Americar karone it has become a tool a weapon against the entire world kyo karone because jodi ami world khonor kotha ko we have to consider globalization kintu enekwa ta doctrine ba enekwa ta foreign policy ana mane it is a shift towards deglobalization MAGA represents a shift from liberal internationalism to nationalist realism.
লিবাৰেল ইণ্টাৰনেশ্যনেলিজম মানে হৈছে collective interest. Just যদি আমি এটা ৱৰ্ডেৰে বুজিব যাওঁ ন, সব কাণ্ট্ৰিজৰ ইণ্টাৰেষ্টবোৰ ইয়াতে প্ৰটেক্ট হৈ থাকিব, কালেক্টিভ ইণ্টাৰেষ্টটো প্ৰমোট কৰিব, এণ্ড সেইটোৰ পৰা আমি এটা শ্বিফ্ট দেখিছোঁ থ্ৰু মাগা টু নেশ্যনেলিষ্ট ৰিয়েলিজম. মানে এতিয়া কালেক্টিভ ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত ফ'কাছ আমেৰিকাই দিয়া নাই, এতিয়া আমেৰিকাই ফ'কাছ কৰিছে অকল নিজৰ নেশ্যনখনৰ যিখিনি ৰিয়েলিটি আছে, নিজৰ নেশ্যনেলিষ্ট ৰিয়েলিজম, সেইটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে. অ'কে, foreign policy decisions are judged primarily on immediate benefits to American voters, not on global stability or long-term alliances. Aru foreign policy decisions were judged kora hoise kihor upor a short term jitu transactional diplomacy mi palu no, transactional diplomacy uporot American voters bilakok please kora uporot, because America nijor bureaucracy to nijor hatot rakhe through the spoil system. The president is responsible for selection and appointment of all the bureaucrats in number 4,000 thake approximately, or he gutei khinik appoint kore president of the US, and hetur pra ami ki gom pao je entire bureaucracy to president e nijor hatot rakhe. Jikhini manuhe support korisile during the presidential elections, heikhinike spoil system or through ri pelai positions দিয়ে in the bureaucracy. তাৰ লগতে নিজৰ national interest খিনি promote কৰি পেলাই immediate benefits কাৰ কাৰণে চাইছে, অকল American voters খিনি কাৰণে, সেই মতে foreign policy decisions বোৰ লোৱা হৈছে. And this marks a departure from the post-World War second US role. এটা যদি আমি post-second World War US roleৰ কথা কওঁ, then we'll have to understand WTO, UN, WTO got isile GATT. So WTO hawk, UN hawk, tar agot IMF aru World Bank, a gikhon institutions kyo bonisile, so that financially world khonok support koribo pare. First was financial support from America, and second trade support and interaction led by America. Hetu asle post second world war US's role as a provider of global public goods. Our global public goods bina ami kior karone koi asu, because yate monetary jodi ami benefits saw, WHO te 18% contribution US or thake, okol US or thake 18%. aru recently jitu Donald Trump administration WHO pra nijor engagement to withdraw kori dim buli koise. That means a 18% funding hetu to withdraw hoi jabo, and that will be a threat for the lesser developed, the underdeveloped or the developing nations kihor karone, in diseases like malaria, in diseases like TB, in diseases like HIV AIDS, এইবিলাকৰ কাৰণে in continents like Asia, Africa, এইবিলাকত আমেৰিকাৰ ফাণ্ডিঙৰ কাৰণে বেছিকে কম্বেট কৰিব পাৰি আছিলে different kinds of diseases. Plus যদি আমি future possibilities চাওঁ, আমেৰিকাই যে এতিয়া সেই ফাণ্ডিং খিনি withdraw কৰিম বুলি কৈছে, হেতুৰ পৰা ফিউচাৰত পেণ্ডেমিক, এপিডেমিক সেইবিলাক হোৱা পচিবিলিটি বাঢ়ি যায়. কিহৰ কাৰণে? বিকজ আমাক ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈও proper যদি আমি mitigate কৰিব লাগে possibilities of future threats to health, hetu karone we need proper funding, aru he funding to eta nohua hoi jabo. So we will need different source from the different countries, beleg countries eta agoi ahibo lagibo, jibur emerging countries hoy, in order to support all these global public goods. Next, erosion of multilateralism, preference for bilateral transactional deals over rules based multilateral institution. Mane etia kono rule follow nai kora USA through the MAGA ideology or MAGA initiative. Hetur pra basically bilateral or transactional deals upor focus korise. Bilateral mane jora kol dukhon nation engaged thakibo,
আমেৰিকাই এক্স নেশ্যনৰ লগত এংগেজ হ'ব নিজৰ short term আৰু immediate profit চাই পেলাই rule based long term agreements but dealing on engage নকৰে according to the MAGA ideology আৰু according to the author US or এটা skepticism মানে doubt আহিছে কিহৰ কাৰণে কৰিছে MAGA initiative to because US is doubtful about what WHO and climate regimes NATO burden sharing model মানে WHO climate regime যেনেকে Paris agreement হওক বা NATOতে হওক তাত burden sharing খিনি equal হোৱা নাই বা proportionate হোৱা নাই সব countries মিলি পেলাই ইয়াত contribute কৰা নাই and this has been a problem this has been an issue যেটি USA বাৰে বাৰে highlight কৰিছে multilateralism is viewed as a constraint on US sovereignty rather than a force multiplier so according to the author a MAGA ideology to analyze কৰি পেলাই তেখেতে কৈছে যে multilateralism to America কেনেকে চাই এটা constraint হিচাপে চাই নিজৰ sovereignty নিজৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ ওপৰত rather than এটা force multiplier মানে যিটো বস্তুৱে ডিফেন্স হওক ফাইনেন্স হওক or cultural এটা engagement হওক এই সব ক্ষেত্ৰতে multiply কৰে engagementটো হেতু হিচাপে নাচাই পেলাই USA কেনেকে চাইছে multilateralism এটা threat হিচাপে চাইছে বা constraint মানে it is a block or a blockage on its own sovereignty. Weaponization of interdependence, trade, technology, finance, and supply chains are used as strategic tools. Mane, jibur interdependence ami dekhisu no in terms of trade, technology, finance, supply chain, ebur weaponize hoi goise. MAGA initiative or under jetia America isolationist policy loi loise no isolationist mane America first আমি এংগেজ নকৰো লং টার্ম মাল্টিল্যাটারাল গ্রুপিংস আমি এংগেজ কৰিম ট্রানজাকশনাল ডিপ্লোমেসি শর্ট টার্ম গেইনস আৰু বাইল্যাটারাল এগ্রিমেন্টস বাইল্যাটারাল ডিলস সো weaponize হৈ গৈছে ইন্টারডিপেন্ডেন্স টু according to the author Americar এটো এটা পয়েন্ট অফ ভিউ হয় that যেটো ইন্টারডিপেন্ডেন্স হয় বেলেগ বেলেগ কান্ট্রিজ এখন কান্ট্রি ইখনৰ ওপৰত হে বস্তুটো গৈ পেলে ওয়েপন হিচাপে ইউজ কৰা গৈছে যেটো কাৰণ আমি বহুত বেছি দেখিছো সাপ্লাই চেইন ডিসরাপ্ট হোৱা during the war during the pandemic okay tariff wars and industrial protectionism technology decoupling especially with China এটা America is a MAGA policy to আনিছে হেতুৰ আৰু এটা আমি ওয়ে দেখা পাম এক্সাম্পল দেখা পাম টেকনলজি ডিকাপলিং এটা আছিল টেকনলজি ইন্টিগ্রেশন মানে এখন কান্ট্রিৰ টেকনলজি বেলেগ এখন কান্ট্রিৰ লগত ইন্টিগ্রেট হৈ গৈছে they are sharing their research they are sharing their data but China লগত আমেৰিকা প্ৰ্যাকটিছ কৰি দেখুৱাইছে আমাক টেকনলজি ওয়াইজ আমি কেনেকে এংগেজমেন্টটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰো টেকনলজি ডিকাপল কৰা বুলি কৈছে মানে আমি শেয়াৰ নকৰো নিজৰ টেকনলজি with China and China won't share their technology with us sanctions use korise as routine instruments of diplomacy so ebur weaponize kori dise eta right so weaponization hoy goise sanctions or technology decoupling protectionism ebur sob globalization is no longer seen as neutral but as a strategic vulnerability etia globalization to enekwa eta strength nohoy jeto neutrally sob country ke support koribo in fact strategic vulnerability kihor karone because it leads to these problems aru ebur weapons hisabe use koribo parise only because of globalization alliance management loyalty over shared values alliances are judged on cost benefit calculations not shared ideology it is so alliances bole me jetia kom according to MAGA writers one koise cost benefit calculation oporthe hobo eta alliances bor shared ideology no longer is a factor security guarantees become conditional
Partners were expected to increase defense spending. হেতুৱে হৈ গৈছে burden sharing বুলি যেটো আমি কলো এটা নেটৰ burden sharing. Especially কাক টাৰ্গেট কৰিছে ইয়াত European countries বিলাকক টাৰ্গেট কৰিছে. Align closely with US strategic priorities. US or যিখিনি strategic priorities are নিজৰ national interest issues আছে সেইখিনি লগত align হ'ব. And this introduces uncertainty among allies in Europe, যেনেকে Germany, Poland. আৰু যদি আমি এছিয়াৰ কথা কওঁ, then Japan and Korea. Okay? Next. Continuity, যদি আমি specify কৰি দিওঁ, it will be South Korea. Continuity beyond Trump. এই এডিটৰিয়েলটোৱে আৰু এটা বস্তু দেখুৱাইছে যে যিটো আমেৰিকাই মাগা ষ্টাইল পলিচি বা ডিপ্ল'মেটিক এপ্ৰ'চ এডপ্ট কৰিছে সেই বস্তুটোৱে অকল ট্ৰাম্পৰলৈকে লিমিটেড নাথাকিব. সেইটো একচুৱেলি গৈ পেলাই আমেৰিকান ইণ্টাৰেষ্টটো লং টাৰ্মৰ কাৰণে প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব. স্পেচিয়েলি চাইনাৰ ওপৰত এটা হাৰ্ড ষ্টেন্স ল'ব. ডমেষ্টিক পলিটিকেল ফিল্টাৰিং হ'ব ফৰেন কমিটমেণ্টছবিলাকৰ, মানে বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিজৰ লগত যিবিলাক ফৰেন কমিটমেণ্টছ আছে, এগ্ৰিমেণ্টছ আছে, ক্লাইমেট বেছড হওক বা WTO বেছড হওক, সেই গোটেইবিলাকক ডমেষ্টিক লেভেলত কেনেকৈ ইম্পেক্ট কৰিব আমেৰিকাৰ ওপৰত সেইটো লেভেল গৈ পেলাই ফিল্টাৰ কৰা হ'ব. এণ্ড দিছ ইণ্ডিকেটছ এ ষ্ট্ৰাকচাৰেল শ্বিফ্ট ইন US গ্ল'বেল বিহেভিয়াৰ. চ' গ্ল'বেলি USৰ বিহেভিয়াৰটো এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল শ্বিফ্ট দেখিছোঁ. ষ্ট্ৰাকচাৰেল শ্বিফ্ট মানে complete ideological plus practical. Overall, at a shift ami dekha paisu. Implications for global order, weakening of the liberal international order. Liberal international order to kiho karone weaken hobo because yate trust deficit hobo. Trust deficit hoise. Our trust deficit or karone multilateralism or uprot বিশ্বাস to komi goise. In fact, short term diplomacy ete besike গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ গৈছে US-ৰ কাৰণে. Greater geopolitical fragmentation, rise of issue-based coalitions instead of stable blocks. Stable blocks for reality নহব under the MAGA policy. তাৰ replace কৰি পেলাই তাক কি আহিব এতিয়া? Issue-based coalitions বোৰ আহিব, যিবোৰ অকল short term কাৰণে হ'ব. Middle powers face pressure to hedge rather than align. So middle powers বিলাক বা যিবিলাক emerging countries, সেই countries বিলাকৰ ওপৰত কি pressure পৰিব যে আমি align হ'ব নোৱাৰিম. Okay, so align হোৱাত সে আমি just somehow will have to survive the entire game. The editorial concludes that MAGA is no longer just a campaign slogan but a redefinition of America's global role, one that prioritizes sovereignty, power and domestic politics over universal norms. মানে অকল এতিয়া political campaign slogan নহয়, but এটা universal, but এটা America's global role or global diplomatic stance to দেখুৱাইছে য'ত prioritize হ'ব sovereignty, power or domestic politics over universal norms, and this compels the rest of the world to adjust to a less predictable or যিহেতু এনেকুৱা এটা short term agreement or ওপৰত depend হোৱা America's policy আহিছে. And we know America যদি কিবা এটা change আহে গোটেই worldৰ ওপৰত impact আহে. ডলাৰৰ value লৈ পেলাই গোটেই world economy, world trade সেইবোৰ impacted হয়. And সেইটো কাৰণে it is very likely, very important that সব countries এতিয়া এই less predictable or more transactional United States-ৰ লগত নিজে নিজৰ pattern এটা আনিব লাগিব, create কৰিব লাগিব to deal with it. So this was all about the article. এইটো এটা practice question হয়, তোমাকে try কৰিবা এইটোৰ answer লিখিবলৈ. The Make America Great Again MAGA agenda signifies a shift in the US global role from a provider of international public goods to a transactional power driven by domestic politics. Discuss the implications of this shift for the global order and India's foreign policy choices. 15 marker hoy, 250 words or karne. Attempt this one. Okay. Next. The second article is balance, not swing.
India's strategic autonomy and India's nuclear governance. It is so. Indiaৰ যিটো strategic autonomy হয় হেতু criticize কৰিছে global experts কিছুমানে swing কৰা বুলি ইণ্ডিয়া যে কাৰো side নলে India keeps swinging from this side to the other side, but actually it balance হয় according to the author. So best way দেখুৱাব বিচাৰিছে actually আমাৰ strategic autonomy to হয় কি India's foreign policy is best understood as strategic autonomy and not swinging between power blocks. The approach emphasizes issue-based alignment, preserving decision-making freedom amid great power rivalry. It is so. Authors on a start korise at a assertive statement di pele je India jitu strategic autonomy hoy hetue swing kora nai bujwa hetue in fact dekhuaise keneke nijor strategic autonomy maintain kore India aru swing nokore between power blocks aru a approach to emphasize kore issue based alignment or uporot decision making sovereignty. So issue based alignment or uporot ami focus koru aru amar sovereignty to ami yat impact rakhibo bisaru amid great power rivalry. Strategic autonomy, it is not non-alignment, okay? Jodi Cold War era hamon ami dekhisilu non-alignment, it is a shift. Ki bujaise strategic autonomy to multi-alignment bujaise without subordination. Ami multiple blocks or logot ami align kori, country groups or logot ami align korim, but nijor sovereignty to neheruake, subordinate nohuake, guided by our own national interest. Reflect kore India to civilizational ethos hoy. Kundu hoy Vasudeva Kutumbakam. Vasudeva Kutumbakam. The entire world is our family. India hetu ata civilizational ethos hoy and constitutional commitment to sovereignty. Aru amar constitution preamble or first jetu tumi principle dekhiba hetu e sovereignty hoy amar, right? So a constitutional etho ba commitment or civilization etho e duita bostur ami yate eta blend dekhisu in our strategic autonomy policy. India's practice of strategic autonomy ami nu keneke nijor strategic autonomy to bonai rakhisu through multi alignment. So US or western kotha jodi ami ko amar quad ase Indian membership, defense cooperation ase amar, technology partnerships ase. So with the West, we have been engaging on these terms, defense, technology, sharing. Jodi ami Russia kotha ko, then continued defense ties to ase, tar logote energy dependency ase amar Russia upor, energy import, despite Western sanctions. Aru etia to aru besi ami hetu bostu assertive hoi pelai Vladimir Putin koi thoi goise that yes, this shall continue. Jimane sanctions anago kyo India or Russia jitu etu energy diplomacy boli naam disse. This is the energy diplomacy. This will not be impacted by the Western sanctions. Our global south hot jodi ami sao India ki yate nijor multi alignment dekhuaise, then leadership G20 2023 ami dekhisilu, then voice of the global south summit. So ebilakor through reply ami gobo paru যে India actually in practice দেখুৱাইছে কেনেকে multi alignment or through দি পেলাই নিজৰ strategic autonomy to বচাই ৰাখিব পাৰে. আৰু চাইনাৰ লগত যদি আমি চাওঁ, although we have been or we have had problems with China, আমাৰ problems আছে, competition আছে, engagement আছে, কিন্তু competitionৰ লগত consistently আমি চাইনাৰ লগত engage কৰি আহিছো. Border firmness without economic decoupling. Ami border related issue at a firm stance loisu against China. Kindu US or nisanake ami economic decoupling kora nai. Economic decoupling mane ami separate hui joa nai China logot engagement or pra. The Union government, ita jodi ami nuclear diplomacy le ahu, Union government e approve korise Shanti Bill khon, mane sustainable harnessing of advancement of nuclear energy for transforming India bill. Yar aim to asile regulated private sector participation in nuclear power generation. So nuclear power energy or nuclear energy khetrot India indigenization achieve koribo try korise,
private sector or entry to yate allow kori dise, and this is hinting at what? That ami make in India hetu bostu eta beleg level লৈ যাব বিচাৰিছো. Why? Because আমাৰ ইয়াত নিজৰ এটা national interest সোমাই আছে. 100 gigawatt nuclear capacity country হ'ব বিচাৰো আমি by our centenary year of independence, which is 2047. It requires large scale capital infusion. আৰু হেতু কাৰণে আমাক কি লাগিব? যদি আমি 100 gigawatt energy capacity create কৰিব বিচাৰো, তেতিয়া হলে আমাক লাগিব uninterrupted large scale capital funding কৰ পৰা আহিব? সব বস্তু যদি গভৰ্নমেণ্টে কৰিব লাগে, তেতিয়া হলে হেতু বস্তু গভৰ্নমেণ্টৰ ওপৰত এটা এক্সট্ৰা বাৰ্ডেন হৈ যাব, which is known as fiscal burden. আৰু এই fiscal burdenৰ কাৰণে finally গৈ পেলাই unsustainable হৈ যাব আমাৰ এই visionটো. আৰু visionটো যেতিয়া unsustainable হৈ যাব, ultimately by 2047 আমি যিখিনি target ৰাখিছো, we will not be able to achieve it. So যদি আমি 100 gigawatt nuclear capacity country হ'ব বিচাৰো by 2047, we will require money, capital infusion, advanced reactor technologies, and faster project execution. Speed লাগিব, technology লাগিব, capital লাগিব, আৰু হেগিটা বস্তু আমি কৰবা পাম private sector engagement ৰ পৰা পাম. Challenges with strategic autonomy. এতিয়া শান্তি বিলখন ইয়াত আমি কিয় ৰেফাৰ কৰিছো? Because nuclear governance or ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়া যেতিয়া নিজৰ independence to বা আত্মনিৰ্ভৰতা, self reliance to project কৰিব try কৰিছে. That means what? India নিজৰ domestic production, manufacturing sector, strategic sector of বহুত বেছি গ্ৰোথৰ এটা vision ৰাখিছে. আৰু হেতুৱে কেনেকে strategic autonomy ইণ্ডিয়াক হেল্প কৰিব? ইণ্ডিয়াৰ import reliance কমিব, আমি exporter হ'ব পাৰিম, অকল domestically আমাৰ needsবোৰ fulfill নহব. আমাৰ যদি nuclear capacity থাকে, তেতিয়া হলে আমাৰ to shift হয় to clean energy. হে shift আমাৰ কাৰণে smooth হ'ব, speedier হ'ব, আৰু হেতু লৈ পেলাই আমাৰ strategic autonomy টো আমি uphold কৰিব পাৰিম, because we can engage with other countries in terms of export also. এতিয়া আমি দেখিলো যে strategic autonomy টো কিহৰ কাৰণে important হয়? শান্তি বিলখনে কেনেকে আমাক nuclear power sectorত এটা strategic autonomy দিব পাৰিব. এতিয়া আমি চাওঁ আহা, according to the author, what are the challenges with strategic autonomy? Managing perceptions of inconsistency. Perception manage কৰাটো বহুত important হৈ যায় international geopolitics. এখন country কিবা এটা policy কি উদ্দেশ্যৰে আনিছে, global media তাৰ depiction টো কেনেকে হৈছে হেতু manage কৰা it becomes important, আৰু হেতু লৈ পেলাই এটা inconsistency আহিব পাৰে. Balancing values, আমি যিখিনি ইণ্ডিয়াৰ ethos বুলি কলো, হেখিনি কোনখিনি countries ৰ লগত, কোনখন countries ৰ লগত মিলি আছে, based partnerships with interest based, আৰু হেতুক আমি balance কৰিব লাগিব with our partnership with those countries যাৰ লগত আমাৰ economic interest, আমাৰ defense interest সোমাই আছে. Capacity constraints in diplomacy and military power, এইটো এটা challenge হ'ব পাৰে. India's strategic autonomy must evolve from reactive balancing to proactive shaping. So আমি reactively balance কৰিব try কৰিব নালাগে, আমি strategic way, step by step, proactive steps লৈ পেলাই shape কৰিব লাগিব আমাৰ strategic autonomy. It is not something as a final product. আমি strategic autonomy টোক এটা এনেকুৱা process হিচাপে চাব লাগিব যেটো ultimately step by step আমি হেতুক shape কৰিব পাৰিম. The way ahead lies in combining diplomatic flexibility with domestic capacity. Very important. যদি আমি ইণ্ডিয়াক self-reliant বনাব বিচাৰো, আৰু লগতে unlike America যেটো MAGA policy through দি পেলাই isolationist হৈছে, India isolationist হ'ব বিচৰা নাই. India wants to engage with different countries, but প্ৰথমতে নিজৰ domestic capacity to improve কৰি পেলাই, enabling India to act as an independent pole in an increasingly multipolar world. So this was all about the second article. These two are your questions from the mains perspective. Try to attempt these two questions. The first is, strategic autonomy has replaced non-alignment as the guiding principle of India's foreign policy. Discuss how India balances competing global power centers without compromising its national interest. 250 words or 15 marker.
Second question that you can attempt: India's foreign policy reflects a strategy of balance rather than swing in an era of great power rivalry. Examine the concept of strategic autonomy in India's external relations and assess its relevance in the contemporary global order. 250 words again, 15 mark. Try koriba, egita question attempt koribole. This was all about our discussion for today. And at a code deep we want to wind up today. Life shrinks or expands in proportion to one's courage. Means, this is exactly connected to both our articles. যিমানখিনি আমাৰ কাৰেজ হ'ব ন, আমাৰ যিমান সাহস থাকিব, সেই সাহসটোৰ মতে একচুৱেলি আমাৰ লাইফটো শ্ৰিংক হ'ব, বা আমাৰ লাইফটো একচুৱেলি সৰু হ'ব, বা আমাৰ লাইফটো ডাঙৰ হ'ব. আমাৰ লাইফটো কিমান ডাঙৰ বা কিমান সৰুটো ডিপেণ্ড হৈ আছে অন হোৱাট? টু আৱাৰ কাৰেজ. That is the meaning of this quote. So thank you everyone. I hope তোমালোকৰ preparation বহুত ভালকে চলি আছে. কিবা যদি queries আছে, questions আছে, please feel free to ask us. You can contact us on the number given below. And editorial section ৰূপা তোমালোকে, we believe that help পাইছা এই discussions খিনিৰ পৰা. Give us your valuable input, কেনেকৈ আমি আৰু better কৰিব পাৰো. Okay? Thank you so much. We'll meet in the next week.